বাচ্চা মেয়ের জীবন চলে গেছে। এই শিক্ষক হয়ে একটা মেয়ের উপর এইভাবে অত্যাচার করে তাকে এভাবে মেরে ফেলা, সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি। बीरबाह हंसदा तकिन मिद मास तायनम बाहा किस्कु तकिन ओड़ा तकिन सेना बाहा किस्कु ओड़ा सेन काते बीरबाह हंसदा के ए मेनका नि वीडियो तालरे बड़ाय चु पिया नितो बुन नेल दाड़े बाहा किस्कु तकिन इदी काते नितो राजनीति हो चला करा नि वीडियो एहो को मुचे धबि नेल ताबो पे जतो हाइन बड़ाय चु पे ताबोना सानाम को जोहार की इंगी सोयलन सोयलन और तिहिnya वीडियो रो सानाम को सगुन दारामेन पिया आले यूट्यूब चैनल रे नावा गे पे हेज अकान ताबोन का नि यूट्यूब चैनल था सब्सक्राइब ताबोन पे गाते को रामपुर हाट रे बाहा किस्कु इदी काते जतो हर गे न्यूज़ बुन बड़ाय कदा मेनकान बीरबाह हंसदा तकिन नि को इदी काते चे हो बांकिन रोड कान थना ओनाते अडिगान सांतार समाज रेन हड़ को हा नुई बीरबाह हंसदा को ट्रोल दे थेनआ मेनकान नितो बन नेल दाड़े बार पे दिन लहा हा बीरबाह हंसदा दो बाहा किस्कु तकिना ओड़ा ए सेलेना बाहा किस्कु जाते जस्टिस ए ᱧᱟᱢ बाहा किस्कु रन जहाय दोषी कना मनोज कुमार पाल जाते फांसी हुयो ताय नौकाना कथा होय दबी का नुई बीरबाह हंसदा तकिन साथ बन नेल दाड़े बाहा किस्कु इदी काते हो नितो अडिगान राजनीति चला कना अडिगान हड़ अडि रकम को रोड एट कना मेनकान होय जे मिटे सांतार समाज रन कुड़ी गिद्रे जहाय दो नाहाचार काते को गोज एकादेया निये को इदी काते हो नितो राजनीति चला कना निये नेल काते अडि आहाड़ा गे बुझाव कना गाते को बीरबाह हंसदा तकिन बाहा किस्कु तकिना ओड़ा तकिन सेनलेन इना जोखान नुई बाहा किस्कु रेन जहां दो अपराधी कनाय मनोज कुमार पाल नुई एमन चे सस्ती रेना दबी का बीरबाह हंसदा तकिन दिला उनकिन हुडिंग मचा वीडियो क्लिप बुन नेल का लगी এখন খুবই প্যাথেটিক একটা ব্যাপার। মানে সত্যি কথা বলতে একজন নিজেও মেয়ে, তারপরে আমার বাড়িতেও মেয়ে আছে। যখনই ঘটনাটা শুনেছি তখন থেকেই খারাপ একটা জায়গা তো তৈরি হয়েছে। মানে নিজে আসতে পারিনি, শারীরিক একটু প্রবলেম চলছিল। তো আমি আমার প্রতিনিধিদেরকে পাঠিয়েছিলাম, ওনার বাবার সাথেও কথা বলেছিলাম, কিন্তু নিজে আসতে চাইছিলাম যে যাতে ওদের সাথে আমি কথা বলতে পারি। মানে এটা কোনো বিবরণ দেওয়া যায় না। বাবা মার সামনে দাঁড়ানোর মতো তো ক্ষমতা হয় না। একজন শিক্ষক হয়ে একটা মেয়ের উপর এইভাবে অত্যাচার করে তাকে এভাবে মেরে ফেলা, মানে কল্পনাও করা যায় না। আমি চাই ফাঁসি হোক, এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দাবিটা করেছিলেন, আমরা যে অপরাজিত বিলটা বিধানসভায় পাশ করেছিলাম, সেটা যাতে কেন্দ্রের সরকার তাড়াতাড়ি পাশ করে এবং এই ধরনের নারকীয় ঘটনা যারা ঘটাবে তাদের যেন মানে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি, শেষ মানে শুরু এবং শেষ একটাই থাকবে, ফাঁসি হোক। বাচ্চা মেয়ের জীবন চলে গেছে, এটা নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক নয়। আমার মনে হয় যে মানবিকতার খাতিরে এটা বাবা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমাদেরকে যে দোষী তার ফাঁসির দাবি এক হয়ে লড়াই করতে হবে। বিরোধীরা রাজনীতি করার জায়গা পায় না, তাই এই সব ঘটনা নিয়েও রাজনীতি করা এটাই দুঃখের ব্যাপার। गाते को जहां का बीरबाह हंसदा तकिना वीडियो पे नेल केदा वीडियो रे जहां लेका किन मेनेट कना बाहा किस्कु रेन अपराधी मनोज कुमार पाल कना जाते नुई धर्षण रना से गोय एकादे निये को इदी कते फांसी ᱧᱟᱢᱟ साथ है मेन केदा जे होय जे बाहा किस्कु इदी कते राजनीति चला कान निये को जाते बांग होयो साथे जाते नुई बाहा किस्कु रेन अपराधी कना नुई फांसी दाबी लगते मी जोट होई कते आवाज उठाव हुयुमा साथे इना दिन नुई बीरबाह हंसदा केदा बाय हे कना ओना हो जहां लेका लई केदा बांगमा उनी उसुस्त तहेकना रुवा कान थना उना खातिर ते बाहा किस्कु तकिना ओड़ा हो बाय सेटेल दाड़े कदा नोकाना कथा होय लई उचुवा कदा आदो गाते को निये को इदी काते आपे जहां लेकाना कथा तहन तापे खाय कमेंट बॉक्स रे कमेंट ताबुन पे आर निये धरे आले यूट्यूब चैनल बा पे सब्सक्राइब का कदा सब्सक्राइब ताबुन पे नोका गे नवा नवा सांतार ते अपडेट वीडियो को ᱧᱟᱢ लगिते।